Che afonya, afodunya kumobe. Nadona bali mo bebe, jense fuchena. Ula saibu bekame. Ola nye munke wala saka, segani songo ya sora. Nuyo fabi. Nahada made, pamahala behine, abehina kachau nadi. Ninyemiri tulunya senyela. Ninyemiri tulunya bekakela. Nyana siri nyana siri puri tapi nyana mare munu halo koi mei na honya nuru kule na honya tunde kota kota na kadu soro suara mei tapi nyana lo debe na honya na gunenga tapi nyana lo jamane maximum de partage tapi nyana lo ya kuna s'il honya vous na plaît. kanenga tapi nyana lo menya mune aka butu medi ala lo tapi e honu nya poli bali ala lo tapi e honu nya karabali ala lo tapi e honu wodro medi ala lo tapi Maximum de partage, maximum de partage. Chama imiri santan senekeli fiba imiri akeli ko ameka sola imiri akeli ko antan fasola imiri furusiri do meri la dongele dakele o furu besa imiri diplôme go kera wari ko imiri ko tieme ka ke jafaso imiri joka kasiye joka yele imiri sudo kena ni de uni kene imiri unasina musoma de umekele imiri no do fandan de uni mole imiri do meka wolo kongola Balmo besa kumala. Allez, Kerlado, allez, Kerlado. Envoie beaucoup de cœur. Envoie beaucoup de cœur, allez, Kerlado. Allez, vidéo partagée, allez, vidéo partagée. Turun tiberinya na bunuh. Kemarin kenyanya na kari kamanga na kari kinasula. Lagi senjata. Ni ala yesegi. Ite inne itaula bi. Ouais, merci Momo, Momo Chogo, merci. Courage à nous tous. Ok, merci beaucoup pour ces jolies chansons Jologo de Kati. Vraiment, Dunia Singé Kabagoudou, Amano Rane. Donc, salam alaikum, Ngadje Baga Bela Jari, Mali Kono, Mali Koran, Afrique Kono, Europe Kono, Asie Kono, Fan, Mogo Bega Nadja Noratina, au Beni Yangma, parce que Yoro Uti Erkelina. Donc, ama fo silamɛya foli assalamu alaikum. An ka bamanan foli n'o y'an ka todunka ye, an b'a fɔ la ko aw ni su. Tubabu b'a fɔ nin wagati la ko bonsoir. Donc, bɛɛ ni ɲankuma ka si yɔrɔ la. Donc, Momo Chogo de Paris depuis Thiès. Kan jumɛn tɛ yen k'o bɛ cogo di? I ka foli bɛ yan. Kɔrɔbale Aka de Paris. Tɛntɛnge Aka de Paris. Ne yɛrɛ kelen ka kɔrɔbalenba i ka foli bɛ yan bi ka belebeleba à toi. Ouais, Bouzanga, ça va Koga? Mon bon petit Jakite Mori Ba. Mon bon petit Ba fou Bobini. Kan mente ko be chogodi ibaka.
Ok, nous avons la Canada. Donc, la vidéo partagée, maximum de partage, maximum de partage. Ka foli bila ka taa se n yɛrɛ n ka manager pisa manager pisa Marshal Tito ale dalen bɛ fo wura ni wagati in na Blokenzi de Paris a fana dalen bɛ wura ni wagati in na donc big up belebeleba b'aw fana Ozo de Paris Ozo boy i fana ka big up bɛ yan foli belebeleba ka d'i ma Vinci Jazzy de Paris awɔ i fana ka foli bɛ yan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka tɛntɛnze cɛ n'a muso tɛntɛnze ka bɛɛ lajɛlen ka sufɛ foli bɛ yan nɔ ka foli belebeleba bila ka taa fo ne yɛrɛ ka tɛntɛnze awɔ badenya bɛ yen nɔ de sinja bɛ yen nɔ de hɔrɔnya bɛ yen nɔ de fɛn bɛɛ bɛ tɛntɛnze de awɔ tɛntɛnze fo Paris kɔnɔ donc tɛntɛnze ka bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ donc sans plus tarder je veux pas que bi vidéo ka kɛ vidéo jamba ye donc an bɔra k'an sigi i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na anw tɛ bɔ ten ne tɛ bɔ ten voilà ni koba kɛra ou bien ni ko min kɛra jamana kɔnɔ donc an fɛnɛ an bɛ bɔ an b'an hakilina fɔ a kan donc voilà n'an kan ka mɔgɔw bilasira cogo min na an b'o fɛnɛ kɛ donc bi thème saba bɛ yen thèmes Sabarebe qui sont les trois premiers thèmes, c'est les thèmes qui sont prioritaires. Au thème Sabarebe, Tako, Blagné, bon après, thème Tom Numbe, donc ni vidéo ma djan, ko seba mo o don baro kon na la kwa, donc thème folati dore, toujours le coronavirus. Thème fola coronavirus kwe, toujours Mali kono coronavirus ko, thème folo we. Donc thème flana, o jumain, ameyorom négocie ça non. O bɛ taa éducation yɔrɔ la ni n ko éducation ekɔlidenw ka yɔrɔ an ɲɛ b'a la ko dɔ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na sa ko ka cours di cours à distance ko k'a di ekɔlidenw ma donc an b'an da mɔgɔw fɛnɛ la o ye thème filanan ye donc thème sabanan o ye an balimakɛ dɔ bɛ yen maliyɛn den don maliyɛn de don a wolola Mali la ka mɔ Mali la a ye geste ba dɔ kɛ donc vraiment les gestes c'est à quand à remercier quoi il m'a fait geste quand à remercier parce que à le fond il m'a demain il m'a fait donc à être demain m'kenye vraiment tellement que ça m'a touché ne m'a dans sur là quoi parce que ni demain sugu de faut demain que là oui il m'a fait bala no ye anga bolantana korododo donc et puis c'est un ancien capitaine. Il est ancien capitaine de l'équipe nationale du Mali Seydou Keita ni beba famako Seroubli afin a ye dɛmɛ ba dɔ kɛ Mali kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi bi in na donc vraiment on doit les remercier i m'a faamuya ok donc au thème saba an bɛ n'o de débattre bɛɛ an bɛ thème fɔlɔ an b'o daminɛ coronavirus ko la coronavirus ko toujours Mali la i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na maliyɛnw kan ka fɔ alhamdulilayi rabil alamina n'o de fɔ n tɛ sɛgɛn tɛ yen na halisa a ye mɔgɔw la conscientiser Mali la i m'a faamu la mɔgɔ minnu bɛ Mali la halisa a y'u bilasira a y'u la éveiller consciencieusement u k'a dɔn k'a fɔ coronavirus ye bana min ye kulonkɛ bana tɛ an filɛ an ka sow kɔnɔ nin ye yan an ka confinement prolongé filɛ fo le 11 mai jusqu'à présent fura jɔnjɔn ma sɔrɔ a la k'a fɔ ko nin de ye coronavirus fura jɔnjɔn a ma sɔrɔ a la donc maliyɛnw an kan k'a fɔ alhamdulilayi rabil alamina parce que selon les informations ni information minnu sɔrɔ toujours Mali coronavirus ka a tɛ ka yɛlɛ toujours Mali ka tɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ et puis mɔgɔ sata tɛ ka caya Mali la donc vraiment alhamdulilayi rabil alamina an kan ka ala fo ka ala barikada o la i m'a faamu la parce que an yɛrɛ ka laɲini o de an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ala kana bana in ala kana a juguya Mali la i b'a fɔ a juguyalen don farajɛw fɛ yen cogo min na i m'a faamu la o de y'an ka laɲini donc halisa diɲɛ don o don maliyɛnw an ka ala fɔ an ka ala barikada i m'a faamu la malgré que maliyɛnw tɛ ka sɔn ka fɛngɛ règle minnu fɔra malgré que maliyɛnw tɛ ka sɔn ka règle ninnu respecter mais alhamdulilayi o bɛɛ la ça va ouais kɔrɔbala ka o kelen don wala i ni ce i ka kɛri ladon na kɛri ladon a ye kɛri ladon dɔrɔn parce que su in na ka di
parce que ali débat banto ame numéro la blane mi me fera wole ligue qui a dit donc il veut wole ligue bi a nadi la fois passée ça pas passé mais je pense que ce soir avec son gagnant donc toujours mais c'est ngap makono coronavirus Mali là Mali coronavirus il y a 178 cas Mali cas est 178 cas donc Mali cas yo ya amerom na ko bibina o le déclarer le il m'a 34 personnes au Nogara. Ko au Nogara Mali qu'on a là. Moko bisabani nani coronavirus qui olum na me olu Nogara coronavirus bulu. Donc 178 cas oye moko keme ani bisegi ani biolon vlani shegi au cas de déclarer nous mal là. Donc au début adam là mal là selon les informations donc anye mie ko moko sabari sara. Ka moko sabari fara Mali gono. Donc vraiment par rapport aux autres pays africains, surtout comme Burkina, comme le Sénégal, la Mauritanie, vraiment, on fait alhamdoulilah par rapport à eux. Mais aussi, c'est une vidéo d'oreille. Kunu, nyaye page d'menga, atrip me dreti la, nyaye ibusika page ka. Imam famala ibusip me dreti la, wakatimna, nye vidéo yi benana. Imam famala ibusi abeka en fa dobe avec o nyinga coronavirus ko la no refo malien be dalente coronavirus ko ina alisa malien be dalenta la donc no refo ali sini ay mo la sensibiliser coronavirus ko la parce que télé time dorantanya no refo les jeunes qui sont au Mali les jeunes Bamako jeni munumbe au munume kola au munum kalala au fauna au ba en fana ba au munumbe hein nous dalente banaina ayu la éveiller consciencieusement ou ka da banaina ou ka banaina mina u bolo flala kanyalsa ka donko banaina mana banate ma fambala chaque famille dembaya o dembaya beka toka dembaya be ko mogo kalalen be mogo mbe ibe kodon kuma i ka sokɔnɔ mɔgɔ tɔw fɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in tɛ manamana bana ye i m'a faamu la ni ye video jumɛn ye Ibusi ka fɛngɛ la Ibusi bɛ ka cɛkɔrɔba ɲininka cɛkɔrɔba bɛ ka bɔ ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko coronavirus ko tɛ tiɲɛ ye bon lui je sais pas n'a sɔrɔ a diminué do parce que a ko ale bɛ baara de kɛ sufɛ ale bɛ taxi boli de kɛ bon peut-être a diminué do parce que couvre-feu bɛ sufɛ je sais pas ne kɔni t'a dɔn mais cɛkɔrɔba in kɔni bɛ k'a yira à 100% k'a fɔ ko coronavirus ko tɛ tiɲɛ est-ce que vous voyez donc halisa a ye mɔgɔw la éveiller consciencieusement vous me permettez n b'a vidéo in n bɛ vidéo in k'a la aw ni an bɛ jɛ an bɛ vidéo in lajɛ i m'a faamu ba la parce que ne bɛ ka vidéo in lajɛ ne yɛrɛ ma se ka ne dabala de banna quoi i m'a faamuya ne dabala de banna mais comment a bɛɛ ka ci fan bɛɛ wa bana tɛ tiɲɛ ye an b'a fɔ ko bana bɛ bana in ye farafinw minɛ tubabula yan nɔ a ye maliyɛn caman minɛ yan nɔ u tilala ka nɔgɔya o an b'a fɔ ko bana in tɛ bana bɛ yen mais kɔn yɛrɛ ma o fana ka fisa ni ko ka tila ka taa ci kan ye i m'a faamu ba la prévenir vaut mieux que guérir est-ce que vous voyez halisa a ye mɔgɔw la éveiller consciencieusement Bamako kɔnɔ Mali fantan naani bɛɛ an faw minnu bɛ yen an baw minnu bɛ yen ni fɔlɔfɔlɔ hakiliw b'u kunkolo la i m'a faamu ba la pour que u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ça existe wa a bɛ Mali kɔnɔ fɛnɛ est-ce que vous voyez parce que hali k'a da page dɔw fɛnɛ bɛ yen olu pagew bɛ information faux information kolonw bila bon donc cɛkɔrɔbaw b'u référé o kan ou bien u bɛ dɔw ka vidéo ye u b'u référé o kan k'a fɔ ouais tubabu bana de don dɛ a bɛ tan a tɛ farafin minɛ dɛ a tɛ se ka farafin faga non c'est faux le virus existe virus bɛ yen tiɲɛ de don donc minnu bɛ yen n'u dalen t'a la halisa a ye kuma u fɛ aw ka fɛnw yir'u la u k'a ye k'a fɔ vraiment bana in ko tiɲɛ de don i m'a faamu hali sini tubabuw ma fura k'a fɔ ko fura jɔnjɔn filɛ coronavirus la hali sini an bɛ yɔrɔ min na ko sisan walahi tubabuw ma fura sɔrɔ bana in na fura t'a la o i m'a faamu la donc a lajɛ a ka kuma an fa n'an baw fɛ halisa
a lajɛ ka kuma u fɛ a k'u la conscientiser u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ça existe i m'a faamuya donc a bɛ n kɔnɔ n bɛ vidéo in labɔ hali ne an bɛ ja an bɛ cɛkɔrɔba ka vidéo la cɛkɔrɔba ka vidéo c'est choquant c'est très très choquant wallahi tiɲɛ na ne yɛrɛ ma se ka non ne yɛrɛ ma se ka ne ma da la quoi c'est choquant cɛ i ma n'i ka jamana kɔnɔ mɔgɔ ye k'a ko ka di ye mais bana jugu b'a kan mais a dalen t'a la donc i m'a faamuya c'est choquant vraiment wallahi donc a filɛ vidéo filɛ an bɛ ja an bɛ cɛkɔrɔba in lamɛn fɔlɔ après on continue. continue. Maleo Anishu ibu de do mbe aw bɛɛ lajɛlen fura ni waati la mɔgɔ caman dalen bɛ banako na Mali kɔnɔ ni waati in na mais tiɲɛ na mɔgɔ dɔw dalen b'a la mais dɔw fana dalen t'a la ani an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛnna su in na ale kɔni dalen t'a la a bɛna fɔ an ye min kama a dalen t'a la cɛkɔrɔba i tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ Abdulaye Dunbiya ka bɔ Tizibu la Abdulaye Dunbiya oui Abdulaye Dunbiya bana min bɛ sen na n'o o ka ko fɔ ko Covid-19 coronavirus ko e dalen t'a la wa tiɲɛ tɛ bana in t'an fɛ yan bana yan tɛ bana tɛ maa si la an fɛ yan u tɛ foyi la ni wari ɲini kan tɛ foyi tɛ ni wari ɲini kan tɛ n terikɛ ni bana tun b'an fɛ yan u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ nkalon mais e b'o dɔn cogo di ne b'a dɔn a ye mɔgɔ fɛn minɛ ko a tiɲɛ don tiɲɛ t'a si ye a bɛ vidéo partager i b'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ka taa lajɛ anw taara Point-G anw y'a ye yɔrɔ dɔ labɛnnen don banaba i b'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na s'il vous plaît a bɛ vidéo in partager pour que an limanaw ka se k'a sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw dalen tɛ bana in na u bɛ ka bana in kulonkɛ minɛ quoi s'il vous plaît partagez la vidéo a ye vidéo partager s'il vous plaît parce que ça c'est choquant quoi en fait c'est très très choquant foyi t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ ala ko foyi t'a kɔnɔ b'an kɔni tare no bon foyi t'a kɔnɔ ala ko foyi t'a kɔnɔ o ye kelen ye jikɔrɔni ta dɔ bɛ jikɔrɔni foyi t'a kɔnɔ para jikɔrɔni bon an tare no fana mɔgɔ fana bɛ yen mɔgɔ bɛ yen mais est ce que a y'u dalen k'a bɛ b'u la b'an kɔni mɔgɔ kɔni bon tiɲɛ tɛ nkalon don u bɛ wari ɲini kan la ka dun mais an t'an t'a fa dɛ mais e m'a ye diɲɛ fan 14 bɛ bana min ka mɔgɔ faga e ma ko yen wa o ni Mali tɛ kelen ye o ala b'an fɛ o ni ala tun t'an fɛ a tun tɛ kɛ tan o ni ala ka ɲaganta de tubabu kan ala ka ɲaganta de tubabu kan non mais a bɛ ka farafin faga ayi a bɛ farafin foyi la mais ne farafin ko de y'a faga mais ne dɔnbaga caman de bɛ faransi ne yɛrɛ e ma ko faransi ni Mali tɛ kelen ye o non mais ne yɛrɛ dɔnbaga caman de bɛ faransi a ye minnu yɛrɛ faga o ye faransi et puis tuma bɛɛ ne yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ ne wele k'a fɔ ne ɲɛna wa ne ma sɔn ne kɔni ma sɔn yan kɔni t'a ko a ye mɔgɔ faga ne ma sɔn b'a dɔn bɛ ka mɔgɔ hali ni kɔnɛ taga mɛ tigɛ da a ma sɔn bon ka propagande don nkalon don tiɲɛ tɛ voilà mais e bɛ se k'o fɔ cogo di wallahi tiɲɛ tɛ m'a fɔ n dabaraba la tiɲɛ tɛ ne yɛrɛ ko ten bana n'i sɛbɛ koyi bon n terikɛ tiɲɛ tɛ a t'an fɛ yan foyi t'an fɛ yan ni hɛrɛ tɛ u kana an tɛ ka balo sɔrɔ ka dun an tɛ ka foyi sɔrɔ ka dun non an ma sɔn mais ka balo sɔrɔ cogo di o tuma ma ko 20 heures ko mɔgɔ bɛɛ ka don so wa o tuma min bɛ wari kɛ so fɛ dun an b'a kɛ cogo jumɛn an ye taxi boli an b'a kɛ cogo jumɛn an b'a kɛ cogo jumɛn an ye taxi boli an b'a kɛ cogo jumɛn an bɛ balo cogo jumɛn an bɛ si na boli kan an bɛ wari de sɔrɔ mais ne filɛ o tigɛra dun an bɛ balo tuguni olu tɛna wari d'an ma foyi foyi o tuma an bɛ sa fantan an bɛ sa ten an n'an denw wa ou bien o dimiya de bɛ k'a to e bɛ k'a fɔ ko bana tɛ yan bana tɛ yen n terikɛ o dimiya tɛ bana yɛrɛ de tɛ an fɛ yan ne yɛrɛ ko ten bana foyi t'an fɛ yan bon mais sisan e tun bɛ fɛ gouvernement ka mun de kɛ aw taxi bolilaw ye an taxi bolilaw u kɛ fɛn wɛrɛ fɔ an k'an ka baara kɛ o ka fisa ni nin ye ne bolo kɔrɔ dɔn u kɛ fɛn wɛrɛ fɔ min ye tiɲɛ ye a tɔgɔ min nin tɛ tiɲɛ ye giriji ko nin tiɲɛ tɛ an ka bana kɛ u ka bɔ an da la an dɔ kɛra a dun bɛ yan maliyɛn caman de minɛ ayi u k'a jira n na k'a ye dɔ faga mais i bɛ fɛ sini ne ni ka taa sini na an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ sini ne bɛ taa an bɛ taa yɔrɔ dɔ la ni an taara Point-G professeur minnu bɛ yen nɔ yɔrɔ min u kɛlen k'u mara yɔrɔ min na ne bɛ t'u yiri la yaasa i k'u dɔn i k'a ye comme ça n'i y'a dɔn o la i fana bɛ se ka mɔgɔw fana sɔn hakili la i kɛrɛfɛ i bɛ mɔgɔw sensibiliser i kɛrɛfɛ n terikɛ ne ma sɔn ne tɛ se ka sɔn n tɛ sɔn bi n tɛ sɔn sini u ye min fɔ tiɲɛ tɛ hali ni y'u ye hali n'u ye ne tɛ mais n terikɛ nin tɛ bana ye sa bana nin t'an fɛ yan n terikɛ bana nin t'an fɛ yan a t'an fɛ yan a ye faransi jamana ni an farafin an tɛ kelen ye olu ye ala janfa an ma ala janfa an ni ala ka di wa hali sini an bɛ sun an bɛ seli voilà an bɛ ala de kɔ n'an tɛ nin kɔ nin bɛɛ nkalon mais président bɔra c'est président bɔra an ka président jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɔra k'a fɔ jamana premier ministre bɔra k'a fɔ jamanadenw fan bɛɛ b'a kalama bi bi in na bɛɛ ko ka masque don donc e tɛ masque don ne ye masque don n ka sa e tɛ masque don n'i ye masque don n tɛgɛ han n tatɔ n ka bɔ ka bin k'an siri k'an faga
nta don bi nta don sini ka yɛrɛ posoni nta kɛ ne tɛ yɛrɛ posoni nta kɛ donc i ti masque di madame fana ma hali a tɛ a fɔ safu la ye k'a faga nta di nta kɛ bi nta kɛ sini wa masque tɛ de an siniw na voilà merci mais a fɔra ko ka mètre kelen min don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i t'o fana kɛ o kuma an tɛ seli misiri kɔnɔ wa an tɛ seli misiri kɔnɔ wa n'an bɛ sira juma seli misiri kɔnɔ an bɛ safo seli an bɛ lansara seli an bɛ ko bɛ kɛ o kuma an t'an kun ɲɔgɔn na wa o kuma n'an ma bɔ ɲɔgɔn na dun sitara bɛ don an ɲɔgɔn cɛ bon an t'o mɔgɔ ye wa hali sini an bɛ don misiri kɔnɔ an b'an kun ɲɔgɔn na awɔ o de y'an ka laada ye. a fɔra ko miliyari 6 ni kɔ bɛna bɔ yaasa ka dɛmɛ kɛ yaasa bana in bi mɔgɔ mun na bon yaasa ka bana nin k'i yɛrɛ kɛlɛ i bɛ se ka mun fɔ o miliyari ninnu u b'u bila u yɛrɛ poche kɔnɔ o t'an poche kɔnɔna ye o miliyari 6 dɛ u b'u bila u yɛrɛ poche kɔnɔ o t'an poche kɔnɔna ye n'an poche kɔnɔna kun don u tun ma di fantan ma u tun bɛ impôt bi ka kuransɔngɔ bi ka wɔmɛ bi. mais o binna o. ayi o ma bin. mais o binna ka bɔ. foyi ma bin. foyi ma bin hali ma président ka kuma mɛn o don. hali bi ne taara dɔ sara hali bi ne taara 1000 sara facture la voilà a ma bin n'a binna u b'a fɔ ko n ka taga a ma bin voilà ne de ko ten fɛn bɛ da ka gɛlɛn sisan depuis evila ɲɛ fɛn bɛ da gɛlɛyara. ouais mais parce que ça IBK y'a fɔ ni kalo in sara san y'a kalo minnu bɛna bin o fɛn bɛɛ détail dira ka ban o bɛɛ fɔra ka ban. an t'o dɔn fɔlɔ fo kalo ka taa an tɛ se k'o dɔn an tɛ se k'o dɔn an t'o dɔn fo k'a kɛ a prévu an ka ye an bɛ se ka sɔn mais a tant que dala tɛ wa an tɛ sɔn an tɛ sɔn dɛ voilà. donc sisan mɔgɔ minnu ɲɛ bɛ e la sisan i bɛ se ka mun de fɔ. ne b'a f'u ye u ka bana ko ni an fɛ yan tiɲɛ tɛ nafolo ɲinikan don tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini a bɛɛ nkalon. donc foyi t'a to ni e bɛ da la. foyi t'a to ne bɛ da la personne. mais dalu jumɛn b'e bolo ko bana tɛ yen. mais u ye dalu de f'i ɲɛna sisan ni dalu tun bɛ yan k'a bɛ yan sabu maliyɛn bɛɛ bolo ka bin mais ala b'an fɛ maliyɛn foyi ma bɔ ka bin ni bana la ko bana y'a da an m'o ye an ɲɛ la fɔlɔ an m'a ye télé la an m'a ye radio la u bɛ ka min fɔ radio la ko diɲɛ a yera nin masina dɛ a yera nin mɔgɔ 50 dɛ a yera mɔgɔ 60 dɛ a bɛ ɲan ta dɛ a bɛ nkalon an yɛrɛ ɲɛ m'a ye ko bana ye mɔgɔ min ka bi an m'a ye bi an m'a ye sini. mais n'an taara ka taa yir'i la i bɛ da la. n'an taara n bɛ se ka sɔn n'a kɛra yen k'a b'a la a bɛ se ka sɔn a bɛ se ka kɛ. ni an taara ɲɔgɔn fɛ. n'an taara ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka kɛ ne terikɛ docteur dɔ bɛ yen non n'an ka ɲɛfɔ ne terikɛ docteur dɔ bɛ yen sini ne bɛ se k'a wele e ni an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. fo min congé yan. bon a bɛ dépend a bɛna yɔrɔ min fɔ parce que u mara yɔrɔ 5 de bɛ yen mais actuellement o bɛ yɔrɔ 3 la n'a ye min fɔ sisan n'an taara ɲɔgɔn fɛ n'u ye i bɛ se ka da la wa. bon comme ça i fana bɛ fara an kan an ka mɔgɔw sensibiliser. n'i y'a ye a bɛ nin na ko nin y'a bana yɛrɛ ye bana nin b'an fɛ yan mura b'an fɛ yan mɛnna o mura nin bɛ yan a ka ca ni i bɛ mura di mɔgɔ mura bɛ yɛlɛma i fɛ o tɛ tiɲɛ yan mais ko ni i minɛ ko i ɲɛkili bɛ degun o t'an ka bana ye o ye tubabuw ka bana o t'an ka bana ye u kana poro ko an fɛ yan k'a donso ko bana nin b'an fɛ yan a t'an fɛ yan ne ma sɔn wa n ma sɔn bi n ma sɔn sini voilà merci. d'accord donc quand même. ouais merci bien. ok bon vous même vous voyez ça aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na k'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na i ma cɛkɔrɔba ko k'a ma sɔn bi k'a ma sɔn sini k'a fɔ ko coronavirus bɛ Mali la donc ça c'est une vidéo qui est vraiment choquant quoi vraiment i ma ye c'est choquant bon ni filɛ ni m'i to nin na sisan a filɛ a yɛrɛ a jɔlen don masque t'a nun na foyi t'a nun na a bɛ ka kuma dɔw fɔ quoi c'est à dire hali ni nin ye wari ɲini ko de ye mais a fɔra e k'e ka min kɛ e k'o kɛ dɔrɔn ba ye est-ce que vous voyez a fɔra k'i ka min kɛ o kɛ i yɛrɛ lakana i m'a faamu la janto yɛrɛ la kɔrɔ ko ka ɲi i m'a ye bon donc c'est pour ça n y'a fɔ aw ye mɔgɔ bɛ extérieur la i m'a ye mɔgɔ bɛ Europe i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ quoi n'i bɛ se k'i ka mɔgɔ ladɔnniya Afrique kɔnɔ ou bien Mali yɛrɛ surtout Mali kɔnɔna la u ka essayer ka mɔgɔw la sensibiliser u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in manamana bana tɛ i m'a faamu bana in il existe bel et bien k'a dɔn k'a fɔ ko bana in bɛ yen i m'a faamu a bɛ Mali la est-ce que i bɛ k'a faamuya donc vraiment a lajɛ a ka sensibilisation kɛ halisa quoi malien fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ ka nin vidéo in na k'i bɛ Mali kɔnɔ nin wagati in na a ye sensibilisation kɛ Mali kɔnɔ a ye sensibilisation kɛ a ka quartier kɔnɔ a ka sigidaw la
aka du kɔnɔnaw la a k'a yira an ka mɔgɔkɔrɔbaw la minnu dalen t'a la u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in k'a bi et puis bana in fura t'a la manamana bana tɛ fɛnɛ est-ce qu'il bɛ k'a ye Europe ni Amérique ni Asie olu pisanen no ni Mali yo ale bɛ ka kuma minnu fɔ a ma mɔgɔ kirikara ka bin mɔgɔ caman bɛ Europe yan a ma olu kirikara ka bin a ma mɔgɔ caman kirikara ka bin mais a mɔgɔ ka dɔgɔ Europe kɔnɔ yan nɔ ko bana in ma mɔgɔ mun minɛ a mɔgɔ ka dɔgɔ ne de ko ten surtout France yan nɔ a mɔgɔ ka dɔgɔ depuis ni épidémie in daminɛra ko hali minnu tor'u ka so k'i b'i ka so kɔnɔ ko mura kunkurunin min minɛ a mɔgɔ tɛ yen a mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ si i m'a ye a donc halisa a ye mɔgɔw la éveiller consciencieusement Mali kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko bana in ça existe bel et bien i m'a ye a donc après n'an tɛmɛna ka bɔ o yɔrɔ la thème filanan n'o ye ekɔlidenw ka cours ye ko u bɛ ka cours di ekɔlidenw ma par distance i m'a ye sɔgɔmada in na n yɛrɛ ye a dɔ lajɛ Mali ORTM télé la n'o ye o wagati la u tun bɛ ka anglais cours de dispenser i m'a faamuya u tun bɛ ka anglais cours de dispenser sɔgɔmada in na bon ça dit le problème est quoi a ma fɔ ko initiative man ɲi initiative ka ɲi hakilina min don hakilina ɲuman ba mais kuma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye kuma tiɲɛ yɛrɛ 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 ye min ye han o de ye d'abord ONU de kɛlen don ka wari voter nin ko in kama o OMS de kɛlen don ka wari bɔ nin ko in kama o i m'a faamu ba la bon donc vraiment Mali gouvernement surtout ministère de l'éducation quoi vraiment a y'a lajɛ a ka hinɛ maliyɛn denw na quoi i m'a faamu ba la a y'a lajɛ a ka hinɛ maliyɛn denw na quoi est-ce que vous voyez parce que aw kana taa wari minɛ aw kana OMS mɔgɔw ka wari minɛ ka aw jɔ télé la ka image dɔw bɔ dɔrɔn o k'a ye a ka fɔ ouais maliyɛn denw cours bɛ ka d'u ma à distance voilà bon donc mais ni min ma sɔn i ma sɔn de c'est à dire aw kana cɛ ala cɛ aw kana aw ka jamanadenw falen wari la sa aw kana aw ka jamanadenw falen wari la c'est à dire ko min tɛ se ka kɛ ko min tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli quoi ça peut pas a tɛ se ka kɛ o cours distance Mali a tɛ se ka kɛ Mali la o anw bɛ Faransi yan an bɛ Europe ni fɛnw na olu ta bɛ ka kɛ cogo min na an bɛɛ ɲɛ b'o la o olu ka cours distance bɛ ka kɛ cogo min na an ɲɛ b'o la donc o de olu bɛ ka kɛ cogo min na o de y'a kɛ cogo ye mais au moins tɛ Mali bolo au moins tɛ Mali bolo mais u t'a fɔ k'a moins tɛ parce que wari bɛ proposer donc wari de bɛ voter ka d'u ma donc wari mana d'u ma sisan donc u bɛ bɔ ka u jɔ télé écran u b'u bɔ k'u jɔ ORTM fɛngɛ caméra ɲɛfɛ ka fila fɔ ouais o la après a bɛ fɔ ouais u ye cours à distance kɛ maliyɛn denw yɛrɛ de m'a kɛ tan après u bɛ na ekɔlidenw tɔgɔ tiɲɛ u bɛ na maliyɛn denw tɔgɔ tiɲɛ nin kuma in ça concerne tous les élèves du Mali nin kuma in bɛ Mali élèves bɛɛ de concerné n'a tɛ tiɲɛ na n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye aw ka ministère de l'éducation u bɛ ka ekɔlidenw tɔgɔ tiɲɛ de aw tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ ne Mali ekɔlidenw donc n'aw bɛ se ka min kɛ nin ko la a y'o kɛ nin ko la dɛ anglais cours bɛ ka dispenser sɔgɔmada in na après u tilala journal la su in na il y a un petit qui était devant la télé et devant la télé a bɛ ka cours d'anglais in suit donc après professeur tilala cours dili la u y'a ɲininka ko ouais ko a ye mun faamuya anglais in na a ko mais ale ma foyi faamuya a la ale kɔni sigilen don n'a ka cahier télé ɲɛfɛ dɔrɔn mais c'est vrai a tɛ se ka fɛn faamuya a la o d'abord Mali ekɔlidenw niveau c'est bas an ka ala ko tiɲɛ n'a fɔra an ka tiɲɛ fɔ an ni ala cɛla la Mali école niveau c'est très très bas a ka dɔgɔn trop i m'a ye a donc ekɔliden caman yɛrɛ tɛ ka se ka cours faamuya à la présence du prof ekɔliden caman tɛ cours faamuya ka mɛse to classe kɔnɔ kuma tɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ ka cours di u ni sali ninnu yɛrɛ dɔw ni cours dili cɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a kuma dɔn yɛrɛ
i m'a faamu la mɔgɔ t'a kuma dɔn yɛrɛ minnu bɛ ka cours di école maître tɛ o u ni école maître a cɛ hali u t'a kuma dɔn bilen est-ce que vous voyez donc c'est pas comme ça ni min tɛ se ka kɛ dɔrɔn a fɔ o tɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ Mali la d'abord i bɛ Mali ta k'a lajɛ et puis quoi en plus quoi ninnu bolo ko Mali ye Bamakɔ dɔrɔn de ye quoi ne Mali kɔni fɔra dɔrɔn u bɛ Mali kɛ Bamakɔ dɔrɔn de i ma u bɛ Mali kɛ Bamakɔ dɔrɔn de bon Mali bɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn ye min fana na commune damadɔni dɔrɔn Mali ɲɛmɔgɔw bɛ Mali kɛ commune damadɔni dɔrɔn de Bamakɔ kɔnɔna la i m'a faamu la hali o Bamakɔ in yɛrɛ n'i ye Bamakɔ yɛrɛ ta k'a lajɛ Bamakɔ du joli bɛ yen ko télé t'a kɔnɔ ah ouais hali Bamakɔ même Bamakɔ du baden de bɛ yen télé t'a du kɔnɔ i m'a faamuya mɔgɔw ka c'est-à-dire mɔgɔw ka ressources tɛ kelen ye mɔgɔw ka fɛngɛ tɛ kelen ye i m'a faamuya dɔw bɛ yen sɛgɛn b'u la fantanya b'u la télé t'u ka so arajo tɛ dɔw yɛrɛ ka so yɛrɛ hali Bamakɔ kɔnɔ o ye Bamakɔ ye dɔrɔn fɔlɔ i b'a faamu la donc coronavirus fana bɛ yen a fɔra ko mɔgɔ si kana mɔgɔw ka u fɛngɛ ɲɔgɔn na u ja ɲɔgɔn na donc hali n'a fɔra ça par exemple ko e sigiɲɔgɔn télé b'o fɛ yen parce que kɔrɔlen c'est comme ça ni télé b'i sigiɲɔgɔn fɛ yen i bɛ se ka wuli i bɛ taa télé lajɛ o fɛ yen i ma mais nin coronavirus ko in tile la o fɛ o si tɛ se ka kɛ donc aw kana n'a fɔ a b'aw moquer maliyɛn denw na quoi a kana na aw moquer Mali école-denw na ka Mali école-denw a bɛna Mali école-denw tɔgɔ ta k'u tɔgɔw tiɲɛ pour rien ouais ko parce que ko aw bɛ ka cours à distance di nin tɛ cours à distance ye télé Bamakɔ du joli bɛ yen Bamakɔ du dɔw bɛ yen télé t'a kɔnɔ télé tɛ Bamakɔ du dɔw kɔnɔ o ye Bamakɔ ye dɔrɔn fɔlɔ i bɛ Mali région dɔw ta k'a lajɛ région fana dugumisɛnnin minnu bɛ région kɔnɔna la o dugumisɛnninw ka cɛ ne fa ne ba sɔnni dɔw ka télé sɔrɔ k'a lajɛ o ye kabako bɛɛ télé t'a dugu dɔw la dɔw ka télé lajɛ yɛrɛ ye san ni san de i m'a faamu la donc ne mana Mali wɛrɛ tɛ min k'a bɔ ka ni image bila télé la ouais an bɛ ka cours di an ka école-denw ma cours à distance i m'a faamu la pour que examen ni fɛnw bɛ ka kɛ donc peut-être a bɛ sɔrɔ Bamakɔ dan ye Mali dɔrɔn ye kɛ n'a fɔra Mali Bamakɔ dɔrɔn de don Mopti ka denmisɛnninw ma bɔ ka a ko réclamation kan n ko Mopti ka denmisɛnninw bɔra ka réclamation kɛ sɔgɔmada in na Mopti denmisɛnninw bɔra ka réclamation kɛ ko télé tɛ Mopti so bɛɛ kɔnɔ télé tɛ Mopti so bɛɛ kɔnɔ arajo tɛ bɛɛ fɛ yen i m'a ye donc aw bɛna bɔ ko cours à distance a bɛ ka maliyɛn denw tɔgɔ tiɲɛ donc ne kɔni bɛ min fɔ o yɔrɔ la Mali école-denw n'aw bɛ se ka bɔ ka min kɛ n'aw bɛ se ka bɔ ka min fɔ a ye bɔ k'o fɔ dɛ sinon aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye wari minɛ de wari de minɛlen don ko in na u ye wari minɛ u bɛ wari bila u poche kɔnɔ donc u bɛ na aw tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ par fini surtout les parents d'élèves l'association des parents d'élèves i m'a faamu la école-den somɔgɔw aw ka association minnu bɛ yen aw de kan ka lutter nin ko la aw de kan ka bɔ ka kuma nin ko la k'a fɔ aw kana sɔn u ka aw n'aw denw namara aw kana sɔn u ka aw n'aw denw tigɛ ɲɔgɔn na i m'a faamu la k'a bɔ n'u ka keguyanni ye donc ko ouais an bɛ cours à distance di alors que nin de ye cours à distance ya nin tɛ wele ko cours à distance nin ye tɔgɔ tiɲɛ à distance de i m'a faamu la u bɛ ka aw tɔgɔ tiɲɛ Mali école-denw ne ye école-denya kɛ Mali la o malien école-den niveau bɛ yɔrɔ min na ne b'a dɔn moi je sais i m'a ye Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ prémarannée dɔw ta fɔlɔ prémarannée classe kelen kɔnɔ fɔlɔ i bɛ se ka taga sɔrɔ mɔgɔ min bɛ classe kelen kɔnɔ prémarannée la école surtout gouvernement ka école la i bɛ se ka taa denmisɛnnin 100 sɔrɔ classe kelen kɔnɔ tellement que panw bɛ fa sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ pan i bɛ denmisɛnninw sigilen de dugumala la pan ɲɛfɛla la i b'a faamu la u bɛ ka kalan kɛ donc depuis là-bas donc hali o la fɔlɔ mɔgɔ 100 bɛɛ t'a faamuya bɛɛ t'a dɔn donc o ma fɛngɛ yɔrɔ min na aw bɛna ko cours à distance i m'a faamu école-denw aw yɛrɛ ɲininka quoi aw yɛrɛ ɲininka par exemple ni aw bɛ classe kɔnɔ ni maître ye fɛn fɔ ni aw m'a faamuya aw bɛ question poser monsieur ne ma nin faamuya monsieur nin ye jumɛn aw b'o kɛ mais nin na comment vous arrivez aw bɛ ka se ka question poser minnu bɛ ka cours di télé la aw bɛ ka question poser kun cogo di c'est-à-dire quoi ninnu yɛrɛ bɛ ko dɔ kɛ c'est-à-dire ko min yɛrɛ Mali ɲɛmɔgɔw Mali ɲɛmaaw Mali gouvernement Mali ministres cɛ
ay hina malen duna ay hina ufkaf ay hina fasu deunati ay hina jamana kono deunati wallahi billahi imaya ay hina nabaga war mina ka dun chugo warla ago war mina ka dun chugo warla ma ko na boga na mo to tien ima famala donc vraiment gouvernement surtout ministère de l'éducation ministre de l'éducation vraiment il faut voir ima famala na be faga ke initiative nyalama do hakilina nyalama do mais pour que a hakilina ga sabati kanya a bara uga sigi singa kanya aya ko nya ina ka ko nya do nga yalsa aka soroka a bara bla en pratique ima famala so a ko na ba minga ni fu de école de mana ti sigi examen ka sal kono ni choka ina ke ebe ka ta examen rega ibe ka ta fu reke ibe ka ta fu reke parce que d'abord un folo depuis ni coronavirus ma singa che mali école so be kun date kulunu mali école so be date kulunu école so date kulunu plus de combien de temps ama cours à distance ko wakati la coronavirus wakati abe war mine abe soro ka boka na ko cours à distance d'accord en tant foko ala ka akoti me ko imanda ma ka fanta ala ka akoti me ko imanda ma male golden na be min ke aya kere auto de be ka chenta ko kura distance yanta faransi ta be ka ga chukum na europe ta be ka ga chukum na benya bala ori ake chukui et puis encore école de parents jolbe ko kalaninu école de parents jolbe ko kalaninu abaga boka fenga tele la école de on ta do be livre ta do be leçon ira mo na o ba expliquer wi nous ma mi fene o ba wi nga chuko di depuis la boka na wi ra miro yoro na doro ni yere yi miri doro abaga cours di mo école de on awere ka raisa cours baga da aw muluma op mala uye sali unara ni système du mais ko daw ma ko bo ay ni système appliquer pour que aka aw ni nga na aw ma mi fene amo fa wi we système du mais daw ma uma ça dit quoi comme mine te seka ko tsika ke quoi ima fambala kuma tien mi e tien o e tien ni mine te seka ke o te seka ke malila ni te seka ke malila fo ka nyawuli parce que nyoro fo nunu meka mali danga Bamako mali dante Bamako ima fambala région misani munume a eta tele sigi embe folo ima fambala dugu misani munume a eta tele sigi embe folo aw te ka taa télé sigi yɔrɔw la nga cɛ aw bɛ k'a ka wari minɛ k'a don après aw bɛ ka bɔ ka ekɔlidenw tɔgɔ tiɲɛ donc ekɔlidenw n'a bɛ se ka min kɛ n'a kɔni bɛ se ka min kɛ a ye wuli a k'o kɛ dɛ sinon a tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ dɛ a tɔgɔ de bɛ ka tiɲɛ i m'a faamu surtout ministre de l'éducation monsieur le ministre de l'éducation il m'a fait Mali ministre de l'éducation vraiment il veut kokola il veut kokola koi n'a be fera ake aya rétabli il m'a fait Mamadou Famanta monsieur le ministre de l'éducation Mamadou Famanta n'a be kokola ake mais akona war mine aka jamana kono deun toko tien aka école deun toko tien vraiment ça ne sert à rien na fa fo itala il m'a fait mal akona demsanu toko tien c'est des innocents ou te fo idon est-ce qu'il begaye donc oyo yoray surtout ko appel blagata ali anga jamana nyemogo no e en moqué le grand-père Ibeka en fado en moqué do donc à la dia inika gouvernement aka koin aka organiser kanya aka keketula malien de bela jale mesega kuru sui chugumna ou bien na be solution worem ge a ok mais ninte koi mali dante Bamako dore ali Bamako ere telete be fi Bamako donc après ça donc o yoro ko di anga ministre de l'éducation ma donc sans plus tarder amenacé en balmaket doba iba fonya fo vidéo damna na chugumna vraiment folie, ça dit, nous ne refait quoi. Et en fait, là, ni ko couvre-feu, ni ko ne massisa, ko ouais, flic,
Ici sokono nte fe ka bo ne ba fi okwe men sigi sokono mais ne ka baloko be chugodi oh donc ni ko go bo I ka baloko wara sur le no flip ne bi ka baloko arachidi ne te bo metami bon donc no refo sali munu maka demeke coronavirus ko ina Mali la no refo quoi toujours demain ay baloko yoron de baloko ay baloko ni ta ko ke demain priorité ay balo ta ko ke demain priorité ay balo ta aka soni aka ta shoni fen sa shoni nte sa shoni nte dun ima fa mala parce que abuka shoni sapna sa kato didi d'abord o shoni sapna nunu munun kanga u tega ko shoni sapna na folo olu era to ko o kechugo la folo kanya donc nete na fala la quoi mais u tega ka kechugo la imagine ne na ntega ko sapna la sisa sho ne kan ntega ko sapna ni fon la sisa mais ne bora dugu kono de kana ne ma ntega magara parce que ne bora dugu kono ne ntega maga urubne kungulu la sisa ne virus be infection mene tega la o be da urubne kungulu la est-ce que tu vois donc ne be sapna ta kan ntega ko donc déjà virus be urubne kungulu la après ne be kla ka mbolo ko urubne kungulu kleina ko tourner ka ntega sarango donc ne ka ntega sarango la sa me kla ka urubne ine fa tuguni donc virus kele mala donc ne virus blawa ma blawa est-ce que o be se ka don ta o se ka don ta donc normalement chôme yoro mogo kan utega o yoro ni I bora kana makana I be sokono mogo dore wole mi ma bo karsa na wuro ne kala mena ntega ko e bolo manga magala akara die yoro akara I be sokono na lao akara I temetor do abe doga dalao c'est comme ça doit se faire mais era be bo du kono kana hein e virus bila wati la itodo ibe na ibi tega maga urumne la ka urumne dala ki tega ko ni safne ni kala itega ko la safne e kala o urumne klein fatuni déjà e tega virus ma magara la virus bala wata la itodo donc point d'interrogation donc o yoro ina o la mega fo tega ko fenga chugo ere folo malien tega sadi malien tega appliquer ou tega ka ke chugo la folo donc son aga shoni fon ça kato lu didi munu me demeke no refo ay deme ay gouvernement toi akona wa deme takata di gouvernement ma ay demeke au sigida la folo no refo ay demeke iga dema la folo ni demeke iga dema la après ibi sigida la die ni demeke sigida la après ibe soroka bonay iga quartier iba fo quartier fon munu fene be iga quartier krefe na fo mila c'est comme ça demain be ketine mais balo no refo ay demain keni balo ko rodi ay balo ko re tako ke priorité parce que na ko couvre-feu mo ko u dairi meni hein agogo mo ko toso abe balo redi donc mo be demain la ay balo ta ke demain akona warfta kata du gouvernement akona shoni fon ta kata du gouvernement no refo ali shoni fon na be demain mais akona unyeshi gouvernement manai ima kuma kunte dowre foli belebeleba be iba fanya poto comme na anga joueur koro dorebe il a été capitaine de l'équipe nationale ima famala vraiment à être de même que ça m'a tellement touché quoi ima famala a fond ne mako un nine c'est lui un patriote un exemplaire ima famala sali malien fait be kibe de meke bibina demeke baloko la wani ba ke fene ala kama ay ninka ni yake ke wale na ay nga ke wale ta ka ke no kera sisa malien de ngu siso obe mo chama kisi banama ima famala c'est qui Joake l'international Seydou Keita c'est roublé demain minke non c'est no ni saliwa ni fenye tellement que fait une jaranye quoi ayoro la iba fo ni sekanye nga seroublé ayoro ni bela wallahi ne seroublé ne mu seroublé ayoro ni bela quoi hein non ça dit nyare ndaro meka chugo quoi parce que en fond ne ni ne jamana de ni ne deme ke chugo nyuma et on fa mala mais doit détail la fin ou mais déjà on a à partager nga page kan seroublé nga eldi ne ku a partager nga page kan déjà abenga page kan
Ima, Seroublé, il a fait quoi comme aide? Seroublé n'en a aidé que Tchoudi. Ama gela. Vraiment, malien dem bela jalen kan abo ka Seroublé fo quoi. Malien dem bela jalen. Wallahi. Sans exception. Bekan abo ka Seroublé fo akani demain. Est-ce que vous voyez? Imaya, ama shoni fe un sao. Ako go balori parce que niko moko ka sikiso ibe balori dama. Afle. Seroublé nga aidé infle. Mais nous refo ay tanga page ga publier le menga page ga. Donc mounu me toi ou ka mais mounu me seka lecture ke aba kala vous même vous verrez. Mais nebe seka yoro mu fa no bo fa rola. Vraiment malin de be kan aboka Seroublé fo amerom na ko binna wallahi billahi. Seroublé kan afu. Wallahi Seroublé kan afu. Parce que Seroublé ni minke. Wallahi ne ba do ali mali gouvernement seka ninke. Moko kele lui seul. Moko jamana wareka demetala terika demetala a kelempe 42 000 euros. 42 000 euros. A oreta ka dépenser naka demeka malien donye ko coronavirus keleli kama. A fonnema mali denyuma aga war ba ku a do aka jamana wono donye ma Seroublé ni minge, Seroublé ni nke mo damadoni mieta. Wallahi na sep mai kake mali bela jale abake. Ima fa mala apmake. Na ku seba kake mali bela jale. Wallahi bila apmake. Mais aramade Johnny i dai sedi. Donc assez mieux a odike. Donc ayo fitini mi ferenkeni. Ne ba do gouvernement te se kase ali au clanche là. On verra amenayo. Amenaye. Gouvernement est mis pour amener 42 000 euros avec un million bis ça va million bis ça va en CFA 30 millions de francs CFA 30 millions de francs CFA aïe mouka 30 millions de francs CFA là amata du gouvernement peut-être à moko dobe ou à moko munube aïe bla ou quoi du menge ou recensement ke kalaje moko munube seba touye Moi, je ne sais pas si je suis ni coronavirus ou watina ni kala ka fuko trika asiso yo au recensement oneke ou recensement nge famille keme woro 600 familles ima fama 600 familles dembaya famille keme woro Seroublé au recensement neke nyo malo tulu ani nonamugu ka classe 600 familles n'yonche. Tiens, au Kanga Foude, 600 familles, au thème manamana, au thème manamana kouere. Gouvernement d'am nazali 300 familles, ramafola. Ha, ante ini allié. Parce que oui, a fo ere, est-ce qu'abec a kefolo era? Nous fo, aya fo nama ke ame boama fode. Ah ouais. Wa ame gagné ini toujours, mais, aramade, kana perese ka kumapma. Ima fuma ibe ko to envelope kuma fora on verra amega ko nyaini toujours amega information ina kula et puis ame information soro aya fo obake na ma ke fene amebo amofo nyori fo ni komi ma bali folima o manga bali kelima ima fuma la donc aya décision ta ambora ya ofu na ba ke fene amebo amafo mali de ni manke amebo amifu surtout moi principalement ni connait ni manque fasoy wala ne bebo mafo donc malende on Seroublé fo Serou Keita l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Mali malende on ay bo aka Seroublé fo wallahi billahi ali mourma Seroublé nga edi soro ha ay bo aka fo parce que nyore fo ni Mali be sep mai apmake parce que ay ni fitnim donoge ni beba ira ka fo aka jamana kanumbala abaga faso fe abaga jamana fe millionnaire ube malla milliardaire ube malla war buku ngate me Seroublé nga mais oluma ni jesike oluga sirata la e imam famia donc vraiment Serou Keita ça dit ikanga fou ça dit dante folimna quoi surtout moi principalement wallahi bilay ini cheni baraji igana following ala kana ataro langolo ya est-ce qu'il y a famia wari iya boka do yatimeni desebagato mununa wallahi bilay foka fo die bana Seroublé te fanda ya yela ate senga adete senga musote senge wallahi
parce que a ni min kɛ ça dit a donna 600 familles kɛmɛ wɔɔrɔ. Vous voyez ça? A bɔ a ka serobilen fɔ dɛ maliyɛn den fɛn o fɛn walahi a kan ka bɔ ka serobilen kan ka fɔ a ka nin geste in na dan tɛ foli min na. I m'a ye wa? Selon les sources même u b'a fɔ cogo min na yɛrɛ nin t'a ka dɛmɛ ko fɔlɔ ye o serobilen ka dɛmɛ fɔlɔ tɛ nin ye o. I m'a ye wa? Depuis nin tɛ serobilen bɛ dɛmɛ kɛ min tɛ nin ye o. 2019 la déjà 2019 là, de là, Malidenw yɛrɛ. Il m'a fait mal. Il avait déjà offert des vivres au Balokelé à des déplacés installés au centre Mabilé pour lui. Déplacés Mounoubora, Nord Nifeuna. Déjà de là, de mecs au lui. Tu vois? Donc, Mali Wartiou, toujours mot fort. Aïe, c'est roublé, ni mingé. Il faut regarder l'exemple de Seroublé. Aye balo yini, aga balo kla malidenw ɲɔgɔn cɛ. N'a ko ko mɔgɔw ka sigi so, u kana bɔ, u ka taa sugu kɔnɔna ni fɛnw na. Aye vraiment a lajɛ ka baloko bila en place. A bɛ baloko de kɛ priorité ye dɛmɛ la. Mais segin k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ bɛ dɛmɛ kɛ, a ye baloko yɔrɔ lajɛ. N'a ko mɔgɔw ka sigi so kɔni, a b'u dahirimɛ de d'u ma pour que u ka sigi so. Sinon tiɲɛ la, bɛɛ b'a dɔn Mali ko man nɔgɔn. I m'a ye. Donc, balo nunu a kana ta kapitan ɲɛsin gouvernement ma. N y'a fɔ cogo min na. Bɛɛ k'a daminɛ i ka sigida la. Bɛɛ k'a daminɛ i ka quartier la. Bɛɛ k'a daminɛ i ka commune na. Seroubilen bɔra ka nin min kɛ sisan 600 personnes a ka Seroubilen ni 600 personnes min ta a charge sisan a ka côté la. Quartier min tugulen bɛ Seroubilen ka quartier la. Waritigi dɔ fana mana bɔ k'o kɛ ainsi de suite. A bɛ ɲa o. Wala a bɛ ɲa. I m'a faamuya. Donc vraiment un grand big up à Serou Keita pour ses grands gestes. Un geste qui me vraiment qu'à Fouga Wali Mando. Donc, dans tes folies. Voilà. Donc, c'est ça. Manka ni vindo ni follow. Donc, c'est ça. Et au dos, on a un numéro là, blabo. Moro ma wole ligue, mais Bachita là, mais numéro là, blabi, venez tourner. Donc, WhatsApp numéro 2. Nemi me sera wole ligue, ka i haklina di. Et Maliko la, coronavirus koina. Et qu'on le donne à court à distance koinyo. Ni me sera folie, mais c'est roublé, venez. Donc, il va le ligue, numéro la blalino 00223 00223 75 10 31 41. Donc, ma c'est fin là, commentaire là. Donc, ne me fera le ligue. Donc, on va le ligue car ne me fera folie, ne me fera clinam dit. Donc, au bout, quand même, sur la vidéo, voilà. Donc, numéro 7 fin l'année. Numéro commentaire là. Donc, ne me fera le ligue, ne la blalino. Ma fama ibe wole ligue donc ibi haglina di faso joko do mali joko do mo klentsika jo ma fama là donc c'est comme ça donc toujours soni mo ga wole ligue nte sengente ina toujours ma fo mais c'est nga fo fene ima fama page munume nous be faux information dit Aya la jaka dabla. Parce que l'autre fois, la dernière fois, Aya malien donc kungolo wuli. Si tu as pas ji m'a fo pas ji mi akere. M'a fo ne re pas ji doyo pas ji ake. Koko kera mo miera. Concernant ko oui vétérinaire ou demsen dom na ko coronavirus pirikala. S'il vous plaît sabali.
ay sabali kati 24 page do be ko kati 24 ka page ne a fo ka dɛsɛ ni ko kɛra cogo cogo a kana girin ka fɛnw bila o ka page kan a ye kow source ɲini fɔlɔ a ye kow ɲini à la source a ka information ɲini k'a dɔn k'a fɔ information c'est des vraies réalités a ka preuve b'a bolo a bɛ sɔrɔ ka bɔ n'a ye a ka page kan mais aw bɛ kuma mɛn dɔrɔn aw bɛ bɔ dɔrɔn paf k'a kɛ ka mɔgɔw bila fili la i m'a fɔ ma la ka jamana girin i ma ne y'a ye kati 24 ka page kan a bɔra ni denni ye ko pikiri kɛra denni min na denni yɛrɛ n'a ba jɔlen don a ye taa kati 24 ka page kan a bɛ taa sɔrɔ yen peut-être fo ne y'a supprimer i m'a faamuya ale yɛrɛ bɔra ale ka page il est suivi e suivilen don mɔgɔw bɛ lajɛ bon i bɛna mɔgɔw tigɛ i yɛrɛ ka page la i bɛna mɔgɔw de tigɛ i yɛrɛ la ani ka page la sisan e suivilen don cogo min na e man ka sɔn ni erreur sugu k'i sɔrɔ o de la n y'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw bɛ information bila aw ka page kan a ye information ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn nin ye tiɲɛ nin tɛ tiɲɛ i m'a faamu a la u ye nkalon da vétérinaire ninnu na k'u y'a kɛ mais après a tiɲɛ tilala ka bɔ mais u ye maliyɛn denw bɛɛ hakili wuli a wagati la wa u commencera ka pikiri kɛli daminɛ denmisɛnninw na alors que c'est pas vrai i m'a faamu a la donc u bɛ ka malidenw bila fausse piste kan i m'a faamu a donc minnu bɛ fɛnw bila u ka page kan a y'a lajɛ vraiment a ka information ɲɛnamaw bila aw ka page kan information minnu bɛ preuve b'a la preuve b'a bolo là d'accord parce que aw bɛ ka maliyɛn aw bɛ ka mɔgɔ miliyɔn aw bɛ k'olu de la kunnafoni quoi n'aw t'o kalama n b'o fɔ aw ye donc nkalon dara mɔgɔ minnu na après ko tiɲɛ bɔra a video muso bɔra ni muso min ka kalandenw don après a bɔra ni ko tiɲɛ a bɔra a y'a yira k'a fɔ ouais ale ka ekɔlidenw de don ko passera cogo min na a y'a fɔ a video n bɛ tila k'a bila n ka page kan pour que ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'a ye n'u bɛ fɛ ka n bɛ tila k'a bila n ka page kan donc minnu bɛ faux information di s'il vous plaît a y'a lajɛ a k'o nɛmɛ i m'a faamu a la parce que e da mana fɔ cu i da ka tila ka taa fɔ ca donc i bɛ mɔgɔw tigɛ i yɛrɛ la quoi i m'a faamu a donc i ka baara dɔ i ka s'a kɛcogo la o de ɲɔgɔn tɛ voilà o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ cikan bila toujours an balima video maniw minnu bɛ video kɛ toujours surtout faransi bolofa bɛ faransi ta kan faransi video maniw Europe video maniw Asie Amérique fɛn fɛn bɛ k'i bɛ video maniya kɛ minnu kɛlen bɛ ka video maniya kɛ bibi in na ɲɔgɔn faneni ɲɔgɔn baneni ka ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ k'a bila kɛnɛ kan bɛɛ k'a ye paran ka ɲɔgɔn fa gundo bɔrɔtɔ ka ɲɔgɔn ba gundo bɔrɔtɔ minnu b'o la donc vraiment a y'a lajɛ aw ka dankari o la quoi n tɛ sɛgɛn tɛ yen an b'a fɔ a ye tuma bɛɛ wa ne y'o de fɔ ne tɛ mɔgɔ ka côté la ne ka sira tɛ ka kɛ mɔgɔ ka côté la moi ne tɛ parti pris kɛ i m'a faamuya hali ni min nana ko taa n ka côté la ne tɛ taa mɔgɔ ka côté la parce que an ye video daminɛ ni nin kuma in de an ye maliyɛn denw de an bɛ maliko kɛlɛ la a y'a daminɛ n'o de sisan kow bɛ ka kɛ mali la fɛn caman bɛ kɛ mali la aw tɛ k'o information di bilen toujours diɲɛ don o don sɔgɔma fo su aw bɛ bɔ de ka ɲɔgɔn fa neni ka ɲɔgɔn ba neni nin y'a ka papier sɔrɔ tan nin y'a ka nationalité sɔrɔ tan nin ka so bɛ tan tɔ nin bɛ tan nin den bɛ tan n bɛ segin k'a fɔ a ye toujours a y'a lajɛ aw ka yɛlɛma a ye nin ko ninnu bila ten a ye denbayatigiw de vous êtes des adultes a ye nin ko ninnu dabila ten i m'a faamu dɔ kɛra ninnu na a y'a daminɛ de k'a bɛ jamanadenw kunnafoni jamana bɛ yɔrɔ min na ko bibi in na jamanadenw ni kunnafoni de ka kan mais o bɛɛ la aw to k'o to yen hali sini aw bɛ ka ɲɔgɔn fa neni aw bɛ ka ɲɔgɔn ba neni n'o de fɔ aw kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ kama mais a y'a kɛ aw denw kama quoi a y'a kɛ aw denw kama sini ma sinikɛnɛ ma aw denw a video bɛ yir'u la a kuma bɛ fɔ ka don aw denw tulo la donc vraiment cessez arrêtez a ye ninnu dabila ninnu tɛ ko ye a ye ɲɔgɔn fa neni ni ɲɔgɔn ba neni dabila ɲɔgɔn ka vie privée olu fɔ yɔrɔ tɛ yan ye i m'a faamu a la vraiment comportez-vous comme des hommes cɛ minnu b'a la a y'aw yɛrɛ kɛ cɛw ye wa muso minnu yɛrɛ fana b'a la a y'aw yɛrɛ kɛ musow ye musoya tɛ kodenni ye musoya ye koba di i m'a faamu a la donc vraiment a y'a lajɛ aw ka dankari aw ka nin ɲɔgɔn fa neni ni ɲɔgɔn ba neni na quoi ça dépasse la limite i m'a faamu a la donc vraiment toujours n b'o conseil di aw ma
vidéo man minnu b'a fɛn sugu na n b'a conseil d'aw ma n y'o de fɔ ne ka mago tɛ parti pris la ne ka sira tɛ ka kɛ mɔgɔ ka parti ye i m'a faamu b'a la voilà donc a y'a lajɛ aw ka changer vraiment pour vous pour les pays surtout pour votre famille pour vos pères pour vos mamans voilà donc numéro la bila non ne min bɛ fɛ ka weleli kɛ i bɛ weleli kɛ WhatsApp quoi donc an b'a lajɛ an bɛ fila fila fɔ donc ne min bɛ fɛ k'i hakili di hakilina di i b'a fɔ n y'a fɔ cogo min na pour que ka maliyɛn dɔw la kunnafoni coronavirus ko la ani ekɔlidenw ka nin cours à distance ko in donc ne minnu bɛ fɛ k'u hakilina di u bɛɛ k'i hakilina di quoi i m'a ye donc numéro la bilalen don 00223 75 10 31 41 donc ni ye numéro in ta ni WhatsApp b'i kun donc n'i y'a kɔngɔ sa a bɛ don ni ala ka jɛ ye ah Mali bɛ jɔ mais peut-être a kuma ma se a kuma ka ja halisa mais a bɛ jɔ quoi a bɛ jɔ i b'a faamuya Mali bɛ jɔ inshallah a ye vidéo partager sans oublier information dɔ fana bɛ yen surtout couvre-feu polisi minnu bɛ couvre-feu la a y'a lajɛ ka couvre-feu ko kuma in c'est-à-dire a ko ka ca quoi i m'a faamuya polisi dɔw bɛ ka taa bin dɔw kan k'olu ka wariw b'u kun ko couvre-feu ko in ko kuma ka ca mais an bɛna a lajɛ don dɔ la peut-être tile fila in yɛrɛ la an bɛna a lajɛ an bɛ vidéo k'a kan a vidéo an b'a kɛ vidéo an bɛ débat k'a ko kan quoi an bɛ nɛgɛjuru sira labila ne min bɛ se ka weleli kɛ i bɛ weleli kɛ i bɛ hakilina di couvre-feu ko in na parce que n y'o de fɔ couvre-feu a dabɔra de aw ka mɔgɔw lakana mais aw yɛrɛ bɛ ka taga bin o mɔgɔ la o jamanaden kelenw kan k'olu tɔɲɔ tuguni han les forces de sécurité han aw la bɔra k'aw ka mɔgɔw lakana aw yɛrɛ bɛ ka t'olu tɔɲɔ aw bɛ taa bin dɔw kan k'u ka wariw b'u kun aw bɛ dɔw bugɔ k'u bana c'est pas joli donc vraiment polisiw a y'a lajɛ polisiw aw ko vraiment a y'a lajɛ aw k'aw ka o yɔrɔ in aw k'aw ka baara kɛ cogo n'a bɛ se ka yɛlɛma don a la cogo min na k'a don a la ten quoi ou bien peut-être a bɛ se ka kɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ faux polisiw ye u b'u yɛrɛ kɛ polisiw ye k'a sɔrɔ polisiw tɛ donc u bɛ taa bin mɔgɔw kan ok bon nɛgɛjuru dɔ bɛ ka weleli kɛ ouais Marshal Tito ok salam alaikum allo ouais allo salam alaikum Flic doa ouais Flic do Alassane Flic an bɛ k'i ka émission lamɛn depuis Washington ouais Marshal Tito oui depuis Washington ok k'an bɛ Washington kaw bɛɛ fo ko kɔri basi foyi t'u la u bɛɛ b'a mɛn donc i kelen tɔgɔ la an bɛ Washington kaw bɛɛ lajɛlen fo ko foli belebele ka di u bɛɛ ma u bɛɛ tulo b'i la i ye n ka denmisɛnnin sɛbɛ ye an b'i ka émission lamɛn i bɛ baabu n'o ye ka conseil di denmisɛnninw ma u ka ni banɛni dabila an b'i soutenir la kosɛbɛ i bɛ continuer n'o ye d'accord mɔgɔninfin tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ effectivement i k'a ɲɛ bɛɛ b'i yɛrɛ bolo depuis i ye don min na an b'i dɔn i ye denmisɛnnin mun ye i taabolo ka ɲi c'est bien du courage merci Marshal Tito mais madame bɛ i tɔgɔ la o diyara n ye foli diyara n ye vraiment i yɛrɛ fana i bɛ fo ani ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ ko tɛntɛnji m'u dɔn kosɛbɛ i bɛ n ka foli f'u ye ok tɛntɛnji ka bɛɛ lajɛlen b'i ka foli mɛn donc tɛntɛnji kaw Marshal Tito ka foli belebeleba don ka d'aw fana ma aw bɛɛ tulo b'a la aw bɛɛ ɲɛ b'a la fɛnɛ o bɛ diya n ye ko ni nin ko in bɛɛ tɛmɛna n yɛrɛ bɛ Faransi sira kan ka na inshallah ni ala na kɛra ka jɛ ala k'o jira an na donc ko Washington ka bɛɛ lajɛlen ko an ka foli belebeleba b'u ye i kelen sababu la k'u bɛɛ lajɛlen ni su ni wagati ni ala sɔnna u b'a mɛn merci beaucoup donc ok derrière donc vraiment amina arabi ala k'an bɔ su la an b'a ka fajiri don an garisɛgɛ la
Ok, nous répondons à la blaleno 00 223 75 10 31 41. WhatsApp numéro de Nia Wole Dora Abedou. Donc, en Palmaka Dobora Wole Ligasa, nous et Marshall Tito, à l'Ebe Washington, nous Tina. Donc, vraiment, venez à Unichani Baradi, Amia Nyofo, Amia Malido Nekama, Amia Malio Nekama. Akaka Bekaga Ihaklina di Malikoina. Si tu jamana beka période traverser ça beba do amano nyoro fo be somo be malla be am be somo be malla ma fo mia ne reklenga maram shiri kama ne reklenga shiri mariam baji dilagon ok am nyoro mulo naga jurusra la blalenu nemme wolel ka ki hakilina de ogoke donc ni baro yɛrɛ negete mɔgɔw la fɛnɛ basi t'a la parce que vidéo kana vidéo jalen bababa fɛnɛ ma ɲi n ka laɲini tɛ mɛ ko n'a cogoyaw don donc minnu bɛ neni na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a balima dɔ de bɔra ka weleli kɛ sa maliyɛn don a fɛnɛ bɛ ka kuma o yɔrɔ in de la a ye neni in dabila a ye neni in dabila a bɛ ka aw ka jamana de a bɛ ka aw ka jamana ɲɛ image de tiɲɛ quoi a bɛ ka aw ka jamana image tiɲɛ a bɛ ka jamana kɔnɔdenw ka image tiɲɛ donc vraiment a y'a lajɛ aw ka dankari aw ka neni ɲɔgɔn fa neni ɲɔgɔn ba neni ɲɔgɔn ka vie privée vraiment a y'a lajɛ aw ka dankari a la i m'a faamuya vraiment ne kɔni m'o conseil d'aw ma i m'a ya ouais. Donc ok, sans plus tarder je vois que baro negete mɔgɔw la ten kosɛbɛ mais n y'a fɔ cogo min na peut-être a ka ca ala fɛ sini yɛrɛ a ka ca ala fɛ ni ala ma ni kow ma caya ou bien ni kow ma ɲagami sini sufɛ an b'a lajɛ an bɛ débat spécial débat ta k'a sigi couvre-feu ko la maliden min bɛ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di couvre-feu ko in kan maliden min bɛ min bɛ se ka weleli kɛ k'i hakilina di coronavirus ko kan ani ekɔlidenw ka nin ko in ani n'aw bɛ hakilina min fɛnɛ di pour que minnu bɛ dɛmɛ kɛ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila est ce que vous voyez donc an b'a lajɛ sini an b'a lajɛ an bɛ sini débat ko ye donc n y'a fɔ cogo min na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo min bɛ Europe min bɛ Asie min bɛ Amérique min bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan tɛntɛnjɛ bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan après foli belebeleba k'o di n yɛrɛ ka kɔrɔbalen a kama a ka de Paris ouais ale ni cɛ bɛɛ tɛ kelen ye dɛ ah ouais a ka de Paris i ka foli belebeleba bɛ yan ka b'i ka petit yɔrɔ Vinci Jazzy de Paris o kelen don i ka foli bɛ yan Blokanzi de Paris a fɛnɛ dalen bɛ wuran i ka foli belebeleba bɛ yan Ozo Boy Oji Ozo de Paris i fɛnɛ ka foli bɛ yan foli belebeleba ka d'i ma Marshall Tito mon manager i fɛnɛ i ka foli belebeleba bɛ yan ka bɔ fo Washington awɔ donc min tɔgɔ fɔra min tɔgɔ ma fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan s'il vous plaît a bɛ vidéo partager a bɛ vidéo in partager s'il vous plaît a ye vidéo partager maliyɛn den bɛɛ k'a ye cogo min na i m'a faamuya la donc inshallah sini ni ala sɔnna a ma sini ni ala y'an kɛ sini jɔ ye n y'a fɔ cogo min na an bɛ débat spécial kɛ nin ko in bɛɛ kan bɛɛ ka bɔ k'i hakilina di mali y'an bɛɛ de ta c'est pas parce que an tɛ mali la ko an man k'an da don mali ko la ou bien ko an tɛ kɛ mali fɛ bilen voilà ara jɔnni i kɛra cogo o cogo i wolola yɔrɔ min na yen ne i ka yɔrɔ ye dɛ ah ouais i fa ye min ye i y'o de ye i ba ye min ye i y'o de ye donc voilà quoi donc foli ninnu kɔfɛ
an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'a fɔ n'an donna minnu gasila kuma kɔnɔna la n y'o de fɔ kuma ka gɛlɛn kuma ma nɔgɔn i bɛ se k'i to kuma kɔnɔna la n y'o de fɔ toujours n'i y'a ye an bɛ bɔ ka kuma de pour que kow ka ɲa n b'a fɔ n b'a la donc n'an donna min gasila baro kɔnɔna la kuma kɔnɔna la an bolo fila b'an kɔ olu ye an bɛ yafa belebeleba deli o tigilamɔgɔw fɛ parce que mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye mɔgɔw ka faamuyali cogo tɛ kelen ye de toute façon an kɔni bɛ k'a dabɔ de pour que jamana ka ɲa pour que jamana kɔnɔdenw k'u hakili to jamana la cogo min na ani ɲɛmɔgɔw k'u hakili to jamana la cogo min na pour que jamana bɛ se ka jɔ jamana kɔnɔdenw ka sɛgɛn min bɛ ka da jamana kɔnɔdenw kan o bɛ se ka dabila cogo min na donc an bɛ bɔ an bɛ kuma n'o hukumu kɔnɔna de mais n y'o de fɔ bɛɛ ka faamuya tɛ kelen ye n'an donna minnu gasi la an ka kuma kɔnɔna la an bolo fila b'an kɔ olu ye an b'a dabɔ mɔgɔw tɔɔrɔli kama an b'a dabɔ mɔgɔw tɔɲɔli kama an bɛ k'a dabɔ jamana bɛ se ka jɔ cogo min na jamana bɛ se ka ɲa cogo min na ne ka video dabɔlen n'o de kama n bɛ segin a kan ni n donna min gasi la o k'an to denmisɛnninya la o ka yafa n ma kuma ma nɔgɔn donc hakɛto b'o kan sallallahu alaihi wasallam donc ko an b'a fɔ o la ko assalamu alaikum ala k'an bɔ su la ka fajiri don an garisigɛ la ala k'an kisi bana jugu tɔɔrɔ ma halisa an baden fɛn fɛn bɛ mali la fɛn fɛn bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka bɛɛ lajɛlen kisi bana jugu in ma c'est le monde qui est paralysé ala ka diɲɛ taabolo yɛlɛma halisa ka jisuma kɛ nin ko in fura ye k'o ka segin u cogow la an b'o ɲini masa aramani fɛ ala k'o kɛ a ka ala kama a k'o kɛ a ka cidenba in kama n'o y'an kuntigi mamadu sallallahu alaihi wasallam donc ala ka kow bɛɛ ɲa donc assalamu alaikum à bon entendeur salut